मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान म्हापसा बाजारांतले 45 वर्सां पोरणे बिल्डिंगेचो स्लॅब दिसा उजवाडा कोसळ्ळो। बरें म्हण बरें कोणाचो बळी घेतलो ना, पूण दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांचेर स्लॅब पडिल्ल्यान लुकसाण सोंसचें पडलां। पालिका आतां तरी गंभीर जातली अशी आस्त संबंधितांनी उक्तायल्या। म्हापशेच्या बुरये पेट्रोल पंपा फाटली 45 वर्सां आदली कोचकार केसरकाराची ही बिल्डिंग। मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान भर पावसांत आयज एके वटेनचो स्लॅब कोसळ्ळो, दुसरोय पडपाच्या मार्गार आसा। उजो पालोवपी दळान धांव घेत हुमकळट्यो लादयो कापून उडयल्यो। दुसरे कडलो स्लॅब कापपाक तांकां पालिकेच्या जेसीबीची वाट पळोवची पडली। नेमके कितें घडलें तें जाणा जावन घेवया। पयलीं सुरवातीक 2-4 गुणे पडले सकयल आनी एक विदीन 15 सेकंड्स बाकीचो स्लॅब सगळो कोसळ्ळो। आतां तुमी पळयतात तसो थंयसर तेजो जो ओनर ऑफ द शॉप आसलो स्पोर्ट्साचो तो भितर दुकानान गेलो म्हणून ही इज टोटली सेफ। बट अनफॉर्च्युनेटली ह्यो 2 गाडयो आसात पळय, व्हाईट गाडी आनी तांबडी गाडी, ती डॅमेज जाली, सिवियर डॅमेज जाली त्यो। आनी ह्यो 3 स्कूटरी आसा पळय त्यो पार्टली डॅमेज जाली आनी लोक कोण डॅमेज जावना, एकट्याकूच मातशे पांयांक कितें लागलें, पण सेफली ही वॉक एंड गो। सो तो अदमास कितल्यांक हे अराउंड 11:30। आमकां आतां सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले। तुरंत आमची गाडी टर्नआउट केली आमी। आमचे ड्रायव्हर ऑपरेटर ती कांबळी बऱ्या बेगीन फास्ट जाता तितली तो घेवन येयलो गाडी। वाटेर आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पूण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक। येयले आमी भितर, थंय येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडी हांगा भितर फसलेले। तो स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडी आसले आनी 2 स्कूटरी आसले, सायडीच्यान ते डॅमेज जाला। आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें। आमी वयर वचून गेले, आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आसा आमचे हायड्रोलीक, ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले। वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक थंय डेंजर आशिल्लें। तुमी पळयतात आमचे बिल्डींग सारकी हें जाल्या, डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा। सो वयर वचून आमचे फायर फायटर जे आसा तेंच्यांनी आपले रिस्क घेवन वयर वचून ते वारां आसा ते फिरकल्ले आसले ते कट केले, हायड्रोलिक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल उडोवन ते क्लियर केला। आतां एक स्लॅब उरला कट करपाचो। सो थंय वयर रावत जर न्ही आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युनिसिपालिटीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कानोळकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSIक रिक्वेस्ट केला की आमकां एक आमचे JCB अरेंज कर, ते JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता। सो हांव आतां वेट करता JCBचे। बिल्डिंग कड्डम जाल्ल्याचे 2018 सावन पालिकेक कळयत आयल्यात। पालिकेन काना मनार घेतले ना ताचे फळ आयज पळोवपाक मेळटा, मुकुंद केसरकारान सांगलें। जाल्यार मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली। पालिका परत नोटिसो धाडटली अशें नगरसेवक सुधीर कांदोळकरान सांगलें। बिल्डिंगेचे पाके कोसळपा फाटलें कारणय ताणें सांगलें। ज्यो धोकादायक अश्यो बिल्डिंगी आसा ताका आमी नोटिसी धाडल्या, वेकेट कर म्हणटा, जो भितर कोण रावता ते तांकां वेकेट कर म्हटलें। आनी अशें आसतना सुद्दां आतां मेन पळय ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा त्या फुडली सफरी तेतूनय तरी आसतना लोक रावतात, ते गंगा एपार्टमेंट खुबश्यो बिल्डिंगी आसा, नोटिसी धाडल्या वेळेवर। म्हणलं आतां ही सुद्दां बिल्डींग जवळ जवळ 45 इयर्स ओल्ड, तरी बरें हे बिल्डिंगेचो एक पार्ट पडला, सज्जा पडला, तरी त्या टायमार लोक हांगा आसता। पण हे बिल्डिंगेन चडशी रहदारी नासल्या कारणान ते मेंटेनन्स बिल्डिंगेची जागा ना, पावसान ते तशेंच आसता। बाबा तेजे वॉटरप्रुफींग करूंक जाय, ते कांय मेंटेन करूंक ना, ते करूंक ना, ताका लागून हो भायलो पार्ट सज्जा आहा तो कॉलमेंट भितरले लोकांक कॉलमेंट पडना। थोडे मागीर कोर्टान वयतात, थोडे आनी कितें वयतात, थोडे आपले आपूण रिटायर करतात। आतां परत जे आतां पळय आमी फाटल्या 10 वर्सां तेन्ना नोटिसी जाल्ली, तेच्या मदीं जाल्लेले आतां परत इन्स्पेक्शन करून परत करपाक जाय। आनी आतां हो इन्सिडंट घडलो म्हणटनी आमचे एक्टीव जातले आनी इन्स्पेक्शन करून फुडें हें करतले, हांवूय फिटफट करतलो बाबा अशें जालां म्हणून ते फुडें अशें इन्सिडंट एवॉयड करपाक, फुडें जपून कसलें हानी न जावपाक आमी कशें। पण हे जे पडलां पळय हे लॅक ऑफ मेंटेनन्स जाल्लें म्हणजे हांगा चडशे गांवांत वयर रावल्या कारणान ते मेंटेन करता आसतले।
ताका लागून तो फुडलो पोर्शन पडला. हेच्या पयलीं तो डॉक्टर रावतालो तेणी दोनदा मेंटेनन्स केल्ले. ही बिल्डिंग आमी म्युन्सिपाल्टीक अप्रोच केल्ले 2018 की हो बिल्डिंग डेंजर आहा तेन्ना मातशें तुमी कितें इमर्जन्सी काडून डिमॉलिश करची. म्युन्सिपाल्टीन 2018 पासून आमी फॉलोअप करिता म्हणल्यार एकदांच लेटर केल्ले आमी बरो फॉलोअप करता कांयच म्हणून ते आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.